Dijo también a sus discípulos, parábola del mayordomo infiel. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, tú, ¿cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Permítanme leer el mismo texto. Quise leerlo primero en la versión del 60 porque Ik heb dit gelezen in de versie van 1960, muchos de ustedes utilizan esta versión. want velen van ons gebruiken deze Pero Bijbel. déjenme utilizar ahora una versión más moderna, Maar staan más we toe om nu actual. een moderne versie te gebruiken. La nueva traducción viviente. Lucas 16, para que así podamos entenderla mejor. Jesús le contó la siguiente historia a sus discípulos. Versículo 1. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Versículo 2. Entonces el patrón lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó, le debo 3,000 litros de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala a 1,500 litros. Le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo 1,000 medidas de trigo, respondió. Toma la factura y cámbiala a 800 medidas, le dijo. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro, oiga esa versión, pícaro, Luister eens hoe dit gebruikt deshonesto, wordt. por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección, dice esta versión. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando estas posesiones terrenales se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. ¿De qué es lo que les quiero hablar? Waar wil ik over spreken? Durante este mes hemos estado hablando acerca de aviva el don visionario. We hebben het gehad over wek de gave van visie op. Pero por mucho tiempo yo me he estado preguntando, Maar gedurende de tijd heb ik mij afgevraagd, he tenido una palabra de Dios en mi espíritu. een woord van God in Por mijn años geest he venido gehad. orando En ik heb voor jaren y hace unos gebeden. domingos que les compartí una parte de esa palabra. En een aantal zondag terug dat Pero ik para dat decir woord verdad, deelde, no me sentí satisfecho. voelde ik mij niet Y echt necesito ser un poco más claro. klaar. Dus ik moet Tengo que duidelijker zijn. ser más sencillo en la hora de expresarlo.
Ik moet simpeler Entonces por zijn. eso decía, quiero hablarles con el corazón en la mano. En daarom wil ik spreken met mijn hart in En mijn primer handen. lugar, porque he notado una necesidad en la iglesia. Ten eerste omdat ik een nood heb gezien in de gemeente. Y no es algo que se trate de la iglesia el encuentro con Dios en Holanda, En het aquí. is niet alleen van de gemeente in de No, encuentro no, no, con no, no. Dios. Nee, Es un problema que he detectado desde el principio. het is een probleem dat ik zie vanaf het begin. La primera vez que Dios le habló al hombre después de la creación, De eerste keer dat God sprak tot de mens me na de estoy val. remontando a Génesis 1:28. En ik heb het over La Genesis 1, primera vez que 28. Dios habla al hombre que ha creado a su imagen y De eerste semejanza. keer dat God spreekt La, tot Adam. la primera palabra que le da es, Het eerste woord dat hij y geeft los is, bendijo Dios en hij zegende y les ze dijo, en zei, fructificad. wees vruchtbaar. O sea, la primera encomienda de todo ser humano es de ser una persona fructífera. Dus het eerste wat God ons vraagt is om vruchtbaar te zijn. Pero al estudiar la historia, Maar terwijl ik het verhaal me he bestudeer, visto, he sido confrontado con un fenómeno. ben ik geconfronteerd met één ding. Y es el siguiente. En dat is de volgende. Siempre que hubo necesidad en el pueblo de Dios, Telkens als er nood was in het volk van God, había abundancia en el mundo. was er voorspoed in de wereld. ¡Qué increíble! Ongelooflijk is dit. Estudie la historia desde el Génesis. Bestudeer het verhaal vanaf Genesis. Génesis capítulo 12, versículo 10. Genesis 12, vers 10. En el contexto cuando Dios le da una palabra a Abraham In de diciéndole, context dat Abraham een woord krijgt te en zegt, voy a bendecir. ik zal jou zegenen. Génesis 12, Dios llama a En Abraham Genesis 12 y le roept da God una hem promesa. en geeft hem een Te voy a belofte. bendecir. Ik zal je Pero en el zegenen. versículo 10 dice, Maar in vers y 10 hubo staat er, hambre en la tierra. en er was hongersnood. Cuando Abraham, el hombre de la promesa, Toen Abraham, de man van de belofte, tenía una palabra de ser próspero, een woord kreeg de om ser bendecido voorspoedig te por zijn, Dios, gezegend door God, tiene hambre. was er honger. Y escucha En hij hoort que en Egipto hay pan. dat in Egypte brood Y is. él tiene que salir de la tierra prometida. En hij moet uit zijn La beloofde tierra que land Dios gaan. le ha prometido. Het land dat La God tierra que beloofd heeft. fluía leche y miel. Waar de meel in overvloed Para zal irse a zijn. Egipto Om naar Egypte a te buscar gaan. pan para poder comer. Om brood te zoeken en te kunnen eten. Siga la historia. En zo volgt het El hijo de verhaal. Abraham, De zoon van el Abraham. heredero, De el prometido de Dios de para belofte Abraham. van God voor Abraham. Capítulo 26, versículo 1. Hubo hambre en tierra de Er Canaán. was hongersnood in Canaan. Y en ese contexto, En in die context Isaac tiene en su corazón descender de nuevo a Egipto, heeft Isaac het besluit om weer te gaan pero naar Dios le Egypte. dice, no descienda a Egipto. Maar God zegt nee, ga daar Siembra niet y heen. yo te voy a bendecir. Saai en dan zal ik jou zegenen. En ese caso específico, En hier specifiek Dios actúa de una forma diferente, handelt God op een verschillende manier. pero el principio es el mismo. Maar het begin is Cuando hetzelfde. hay pan, hay hambre en Canaán. Als er honger is ergens anders, is er honger Dígalo in conmigo, Canaan. cuando hay hambre en Canaán, Als er hongersnood is in Canaan, siempre hay pan en Egipto. is er altijd brood in Egypte. El hijo de Isaac, De zoon- Jacob, De zoon van Isaac, tiene Jacob, 12 hijos heeft y 12 entre kinderen. ellos está José. En tussen die hebben we Jozef. ¿Recuerda usted los tiempos de las vacas gordas? En in de Y tijden las van de vacas dikke flacas? koeien en El de mismo dunnere, principio de de magere. nuevo. En dat is hetzelfde principe. Durante el tiempo de las vacas flacas, Gedurende de tijd van de dikke que koeien, no solo afectó a Canaán, die niet alleen effect had op también Canaan, afectó a Egipto. maar ook in Egypte. Pero Egipto estaba preparado. Maar Egypte die was voorbereid. Y oyeron los hijos de Jacob En de kinderen van Jacob que hoorden había pan en Egipto. dat er brood was in Egypte. Viajaba yo a Nueva York. Ik reisde naar New Estaba York invitado para ir a predicar en un congreso. en ik was uitgenodigd om een woord te delen Y in een cuando voy en el conferentie. avión, En terwijl ik onderweg ben in de voy vliegtuig, leyendo Génesis, la historia de José. was ik het verhaal van Jozef aan het Y lezen. llego al capítulo 42. En ik hou me Versículo tegen 1 y in 2. hoofdstuk Y 42 cuando leo el mismo texto, en ik lees dezelfde tekst. y había hambre en Canaán, En er was hongersnood in y Canaan oyeron que había pan en Egipto. en ze hoorden dat er brood was in Egypte. Entonces Dios me habla. En toen sprak Y God me tot dice, mij ¿te das cuenta? en zegt, zie je het? Siempre que hubo hambre en Canaán, Altijd als er hongersnood was in Canaan, había pan en Egipto. was er brood in Egypte. ¿Dónde está el pan? Me dice. En waar is El het brood dan? Espíritu Santo. Vraagt de Heilige Geest mij. ¿Está en la iglesia Is het in de gemeente o está en Egipto? of in Egypte? Y digo, es cierto. En ik denk, het is waar. Mire la historia. Kijk het verhaal. Segunda de Samuel. En Twee los Samuel. tiempos del rey David.
hubo In de hambre. tijden van de koning David, er was hongersnood. Antes de eso, mire esta historia. En kijk eerst naar dit ¿Cuál fue la verhaal. tierra que Dios le prometió al pueblo de Israel? Wat was het land dat God beloofde aan ¿Por het qué volk Dios van sacó Israël? al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? ¿Para Waarom qué? haalde God ¿Para het qué? volk van Vamos, yo Israël quiero uit escucharlo. Egypte? ¿Para qué? Waarvoor? Ik wil het horen. ¿Para qué? Waarvoor? Para llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. Om ze naar het beloofde land te La brengen tierra waarin prometida. meel en melk in overvloed La is. tierra de Canaán. Het land van Canaan. Dios le había dicho a su pueblo, En God zei tegen zijn yo volk, tengo mis ojos sobre esta mijn tierra. ogen zijn gericht op Y habla jullie. de algo extraño. En het spreekt over iets Lluvia temprana, ingewikkeld. Over een lluvia regen tardía. dat laat of vroeg Cuando komt. los espías llegaron a Canaán, Toen de spionnen kwamen in dos Canaan, hombres fueron necesarios para traer del fruto de la tierra. waren er 2 mannen nodig om vruchten Era te brengen tierra van het land. próspera. Het was een land van voorspoed. Hasta que llegó el pueblo de Dios. Tot het volk van God kwam. Josué Jozef introduce el pueblo y introduceert toma posesión de Canaán. het volk en neemt Usted conoce positie la van Canaan. historia. U kent het verhaal vast Pero wel. cuando Josué muere, Maar toen hij stierf, empieza un periodo de gobierno que se conoce como la etapa de los jueces. begint er een tijd Capítulo 1 de los jueces. En la tierra prometida. in het beloofde En la land. tierra que fluye leche y In het miel. land waar En la tierra meel que en Dios melk in enviaba la overvloed is. lluvia. Waar God liet Temprana regenen. y tardía. De vroege en de En la late tierra que regen. Dios había dicho. In het land dat God zei, Yo tengo mis ojos sobre esta mijn tierra. ogen zijn gericht op jullie. Hay hambre. En daar is hongersnood. ¡Wow! ¿Qué es lo que pasa? En wat gebeurt er dan, vragen wij ons af. ¿Por qué cuando Dios le entrega la tierra prometida, Waarom als God het beloofde land geeft, lo que había se seca? en wat er was, dat droogt Pero la uit. promesa no dice Maar de belofte zegt niet que Dios nos bendeciría. dat God ons zou La zegenen. promesa no habla de abundancia, De belofte spreekt toch over no nos habla de voorspoed, prosperidad. over voorspoedigheid, overvloed. Y hay que ser honesto, hermanos. En we moeten eerlijk zijn, broeders. Dios ha sido bueno. God is goed geweest. Yo les aseguro que todos ustedes En ik verzeker u dat han enige sido van jullie bendecidos. gezegend zijn. Que no está en el lugar donde Dios los Dat u encontró. niet bent op dezelfde plek als Aseguro God u que han vond. avanzado. En dat jullie vooruit zijn Pero gekomen. también tengo que ser honesto y decir, Maar ook moet ik eerlijk zijn en Dios me ha zeggen, hablado de cosas mayores. God heeft over grotere dingen gesproken. Dios me ha hablado de cosas mayores. Over grotere dingen. Tiempo de los profetas. De tijd van de profeten. Elías. Elia. Hambre en la tierra Er de was nuevo. hongersnood. ¿Y dónde es enviado Elías? En waar wordt hij gestuurd? ¿Donde una hija de la promesa? Waar een dochter van No. de belofte? Nee. Donde una viuda en Sarepta. Naar een weduwe. ¿Por qué siempre el mundo tiene que proveer? En waarom moet altijd de wereld geven wat er nodig is? David, los profetas. David, de profeten. Y si usted dice, bueno, es que eso pasó en el Antiguo En Testamento, dan zult u zeggen, ja, maar el dat pueblo gebeurde de in het Oude Israel. Testament. Vámonos entonces a la iglesia primitiva. Maar laten we dan gaan naar de eerste kerk. Comienza el mover del Espíritu Santo. Daar begint de beweging van de Heilige La Geest. era de la iglesia. De tijdperk van de eerste Ha gemeente. descendido el Espíritu Santo. De Heilige Geest is La iglesia neergedaald. primitiva es un pedazo de cielo en la En de tierra. eerste gemeente is een stuk hemel op Wow. aarde. Wauw. ¿Cuántos de ustedes, En hoeveel van leyendo jullie, la Biblia, no habrán dicho, terwijl jullie a mí lazen, me hubiera gustado estar en ese tiempo? hebben gedacht, ik had gewild dat ik toen leefde. Primer culto, De eerste dienst. 3.000 vienen al conocimiento de Jesucristo. 3000 komen El tot de primer Heer. mensaje del apóstol Pedro. Eerste boodschap van 3000. apostel Paulus. Segundo mensaje, De tweede boodschap. 5.000 5000 hermanos mensen. en una campaña de 2 días. En in een campagne van 2 8.000 dagen, personas conocieron al Señor. 8000 mensen ¿No era glorioso? bekeerden zich tot God. Maravilloso. Het was glorieus, wonderbaarlijk. ¡Wow! La sombra de Pedro. En datzelfde schaduw van Petrus. Ponían los enfermos para que la sombra le diera. De zieken genas. Y eran sanados. En ze werden werkelijk genezen. ¿Qué iglesia tan poderosa? Wat een machtige gemeente. Gobernantes al Regerders. conocimiento del Señor. Tot de kennis van God. Fariseos al Fariseeën. conocimiento del Señor. Tot de voeten van de Heer. Había una etapa En er was een gloriosa. tijdperk dat glorieus Sanidades, was. milagros, Genezingen, wonderen. muertos De resucitados. doden die opstonden. Un cielo en la tierra.
Een stuk hemel op aarde. Pero veamos ahora la parte económica. Maar laten we nu kijken naar de economische gedeelte. Fructificar. Wees vruchtbaar. Dice la Biblia, De Bijbel zegt. no había necesidad de nada. En er was geen nood voor niks. ¿Por qué? Waarom? Porque todos tenían propiedades. Omdat ze allemaal Y eigendom las hadden. vendían. En ze Y verkochten vendían het. sus casas. En verkochten Así hun que huizen. todo el mundo tenía en Dus abundancia. de hele wereld had in overvloed. No pasó mucho tiempo. En er kwam niet een tijd Capítulo lang 6 del libro de doorheen. Lucas. Del libro de Hoofdstuk los 6 Hechos. van Hubo Handelingen. crítica porque las mujeres En er was kritiek. griegas, las mujeres griegas no eran atendidas. Want de Griekse vrouwen werden niet geholpen. Problema de administración. En er was een probleem in de Nace administratie. el ministerio de los diáconos De bediening ontstond para van de, repartir las mesas y dar de comer. om geld te Pero geven. más adelante, En verder, segunda de Corintios capítulo 8. 2 Korintiërs ¿Sabe usted 8. cómo se llama ese capítulo? Weet u hoe het hoofdstuk heet? La ofrenda para los santos. De offer voor de heiligen. Fue necesario implementar un programa Het was nodig om een para que entre programma todas las iglesias te bouwen zodat alle ayudaran a gemeentes sostener a los santos que estaban en Jerusalén. hielpen om de heiligen te onderhouden in Jeruzalem. Se estaban muriendo de hambre. Ze gingen zelfs dood van hongersnood. Hello. Hallo? ¿No le parece curioso? Dit zet je aan het denken. Dios nos ha hablado a nosotros de ser cabeza, God heeft het over dat we hoofd de zullen estar zijn. delante, Dat we boven zullen de zijn. avance, de progreso. Vooruitkoming. La tierra prometida, Het beloofde la land. tierra que fluye leche y miel. Het land waar meel en melk in overvloed is. Pero cuando llegó el pueblo de Dios, Maar toen het volk van God kwam, acabó con todo. het droogde uit. ¿Qué ha pasado? Wat is er gebeurd? ¿Qué ha pasado? Wat is er gebeurd? Creo que hay un serio problema de interpretación, de visión. Ik geloof dat er een probleem is in het Cuando interpreteren van de alguien se visie. convierte a Jesucristo, Als iemand bekeerd wordt tot la iglesia Jezus, ha sido experta, dan is de gemeente expert perdone que lo geweest. diga así, En sorry dat ik het pero zo mi zeg. intención es traer luz, Maar mijn bedoeling is om Que licht abramos te nuestros brengen. ojos. Dat we onze ogen openen. que seamos conscientes de una realidad En bewust zijn van een realiteit que nos ha estado devorando. dat ons aan het vernietigen is. La iglesia ha sido experta en despojar De gemeente is expert a los geweest hombres de sus talentos y de sus dones. om de talenten en gaven van de mensen niet te laten ontwikkelen. Un doctor se convierte Een dokter die bekeert y lo primero que le enseñamos es, en het eerste wat we hem of haar leren is: deja tu profesión y vive por fe. laat wat u aan het doen bent en leef voor geloof. Venga a trabajar al ministerio. Kom en werk in de bediening. Y enseñamos a la gente En we leren de mensen a querer vivir por algo que hemos llamado om te leven fe. voor iets wat we Tengo un geloof amigo que noemen. me dijo, yo sé lo que significa fe. Ooit zei een vriend tegen mij: ik weet wat geloof is. Es un acróstico. Het is F-E. Fe. Familia en el extranjero. Het zijn 2 letters bij elkaar en het betekent familie in het buitenland. Yo voy a vivir por fe. Ik zal leven door geloof. Juan Luis Guerra se convierte al evangelio. Toen Juan Luis Guerra zich Tiene un bekeerde, encuentro con Cristo por un llamado de heeft hij een Dios. ontmoeting met God. Y es necesario que él se retire 7 años. En het is nodig dat hij het 7 jaar Porque afstand neemt van inmediatamente le zijn dijeron, beroep. Want ze zeiden tegen hem: Si eres creyente, als je gelovig bent, debes dejar de tocar. moet je stoppen met spelen. Met zingen. Y 7 años duró Juan Luis Guerra sin tocar. En 7 jaar is hij gestopt. Hasta que él entendió. Totdat hij zelf begreep. Yo tenía un sueño de que un día Juan Luis Guerra nos tocara a nosotros aquí a guitarra. Ik had ooit een droom dat Juan Luis Guerra hier ooit zou spelen met zijn gitaar. En un intento En toen ik het probeerde, en su casa, thuis, hij me dijo, pastor, zei tegen mij: es que mi ministerio es diferente. mijn bediening is anders, He entendido voorganger. que mi ministerio es Ik heb diferente. begrepen dat mijn bediening anders Dice, is. acabo de venir de Japón. Ik kom net uit Japan. Y cuando voy entrando al estadio donde voy a tocar, En terwijl ik binnentreed, de plek Un waar ik ga zingen, Japonees een Japanner me dice, Juan Luis, zegt: Juan te Luis, conozco. ik ken jou. Dice,
¿tú me conoces? ¿De Ken je dónde? mij? Vraag ik, waar Y dan? dice él, y me empieza a cantar. En hij Dice, begint te zingen. Jesús me dijo Jezus que zei, me begon hij te zingen. riera. Dice, y me cantó las avispas En entero. Juan Luis Guerra Aunque vertelde no dat habla de Japanner español. het hele lied had gezongen terwijl hij geen Spaans kon. Dijo, mi ministerio es diferente. En hij zei, mijn bediening die is Cuando anders. yo vi a Juan Luis Guerra recibiendo Toen ik hem zag en los premios Billboard en dat hij tijdens de el Billboard premio de la canción toereiking del kreeg año en het lied van y het ver jaar zong a todo el auditorio cantando Jesús me dijo en ze allemaal y meezongen, que Jezus todo el zei, mundo en la televisión estaba oyéndolo. en de hele wereld op tv y het cantando. hoorde en het zong. Un distribuidor de una editorial en Nueva York Iemand uit New York me dijo, no tengo el disco de las avispas. zei, ik heb het lied niet Dice, el merengue está en una decadencia y está en una van Luis crisis. Guerra, maar het is in een crisis. El único disco En het enige que está lied vendiendo ahora mismo dat nu verkocht wordt, es el disco de Las Avispas de Juan Luis Guerra. is die van Juan Luis Guerra. Y no se encuentra, está outverkocht, se ha sobrevendido. En het No is hay uitverkocht. producción. Er is geen productie. Y tuvimos que ir al downtown de Nueva York a buscar solo ese disco. En we moesten in New York naar New Porque era York el gaan om het único lied te disco zoeken. que estaba vendiéndose Want het was de enige cd dat aan en het el ritmo del verkopen was. merengue. ¿Qué nos ha pasado, hermanos? En wat is ons overkomen, broeders? ¿Cuál es el mensaje? No quiero ser pesimista en Wat esta is de tarde, boodschap? Ik wil niet negatief pero klinken. quiero dejarle con esta palabra. Maar ik wil met dit woord Jesús le dijo, laten zien dat Jezus zei, ganad amigos. zorg ervoor dat u vrienden krijgt. Los hijos de las tinieblas, De kinderen van de los hijos de duisternis, este mundo, de kinderen van deze wereld, son más sagaces, zijn slimmer, son más astutos, zijn wijzer son más diestros en que los hijos de luz. dan de kinderen van het ¿No le licht. parece contraproducente? En dit lijkt toch tegenstrijdig? Lea la historia. Lees het verhaal. ¿Ha leído usted la historia de Ruth? Heeft u het verhaal van Ruth wel eens gelezen? Ellos eran de Belén. Ze ¿Sabe qué kwamen uit significa Belén. Belén? En weet u wat dat betekent? Significa casa de pan. Het huis van brood. Ahora había hambre En nu was er en la hongersnood casa. in het huis van de pan. brood. Hello. Hallo. Ruth tiene que descender Ruth die moet daarheen con su gaan esposo. met haar man. ¿Y sabe dónde tiene que ir? En weet u waar ze heen A moet gaan? Moab. Naar Moab. De donde vienen, Waar ze vandaan el pueblo de komen. Israel entró por Moab, cruzó el Jordán desde la tierra de Moab Het volk van Israël para moet daar langs ir a la tierra om naar prometida. het beloofde land te Y kunnen ahora gaan. los hijos de la luz En nu de kinderen tienen van que het licht volver de la tierra prometida moeten van het a beloofde Moab land a buscar pan porque Weer se están teruggaan muriendo de hambre. om brood te zoeken omdat ze verhongeren. Los hijos de las De tinieblas kinderen van de duisternis son más sagaces, zijn ruwer, son más inteligentes, slimmer son mejores administradores, en beter in het son bedienen, más fructíferos, administratie, son más diestros en hacer multiplicar om te laten lo que vermenigvuldigen Dios pone en sus wat manos God legt in zijn que handen los hijos de Dios. dan de kinderen ¿Lo van God. entendió ahora mejor? Heeft u het nu beter begrepen? ¿Sabe lo que el Señor me dijo? En weet u wat de Heer zei? Cuando leía Toen ik las Génesis 42, 1, 2. Genesis 42, 2. Y hubo hambre en Canaán. En er was hongersnood in Y Kanaan. oyeron que había pan en Egipto. En ze hoorden dat er in Egypte Entonces brood el was. Señor me dice, En toen zei de Heer, vete a Egipto ga naar a Egypte buscar pan om brood te zoeken para mis hijos de voor Canaán. mijn kinderen van Kanaan. Esa fue la palabra. En dat was het woord dat Y ik es la kreeg. palabra que les quiero compartir a ustedes. En het woord dat ik u wil geven. Ganad amigos Zorg ervoor dat ik por vrienden medio de los krijg. recursos que poseen. Door middel van de inkomen dat u heeft. Influyan en donde viven. Heb invloed waar u Por medio de woont. los recursos que Dios les ha Door middel dado. van de Por inkomen medio dat de God u los gegeven talentos que heeft. Dios Door le ha middel van de dado. talenten dat God u gegeven heeft. Circunscribimos casi siempre talentos, Want we zien altijd talenten, dones en el gaven concepto espiritual. in het concept van het Y si bien es geestelijke. cierto que hay un don En espiritual, als het waar is dat er een gave también is, es cierto que hay talentos naturales dan zijn er ook natuurlijke que talenten deben ser administrados die bediend de moeten tal worden manera op een manier que puedan dar fruto para la dat ze gloria
gloria de vruchten Dios. kunnen dragen voor de glorie van God. Nuestro hermano Antonio Pinto Onze broeder hoy Antonio es un Pinto claro representante is y una vandaag clara een ilustración duidelijke de lo que bewijs, quiero een decir. illustratie van wat ik wil zeggen. ¿Qué es lo que él ha manejado? Wat heeft hij al zijn leven gedaan? He sido un costurero toda Ik mi ben een vida. ontwerper geweest. Sé manejar Ik weet una máquina de hoe ik coser. een machine moet Sé gebruiken. cambiarla. Ik kan hem Sé veranderen. arreglarla. Ik kan hem opnieuw herstellen. Sé todo acerca de una máquina de Ik weet coser. alles over een Conozco breimachine. todas las técnicas. En ik ken alle technieken. La pongo en las manos del Señor. En ik leg het in de handen Mis van God. talentos y mis dones. Mijn talenten Para en que Dios sea gaven. glorificado. Zodat de glorie God kan Para que el krijgen. pueblo de Dios, para que Canaán En het volk van God tenga kan herramientas gereedschappen para ir a heeft Egipto om naar Egypte y te gaan encontrar pan en brood te para vinden proveer a la casa de om te Dios. geven aan het huis van God. Pero ¿cuántos egipcios Maar hoeveel pueden ser Egyptenaren influenciados kunnen invloed a la vez que yo les enseño a coser? beïnvloed worden op het O a moment la dat ik vez ze que yo le leer enseño a breien pintar. of O schilderen cuando yo lo enseño a jugar of fútbol, spelen o béisbol, o básquetbol. of een O cuando lo sport leer. enseño a cantar, o Of a als ik ze tocar leer un instrumento, zingen, of o a instrumenten manejar te un spelen. computador. Cuando lo enseño a construir una casa. Als ik ze leer om Cuando een lo huis te enseño a bouwen, pintar una pared. een muur te Cuando le schilderen enseño a lavar un pelo el pelo de una mujer. of het haar O van le een vrouw te enseño a leren ser un wassen. estilista. Ganad amigo, mis hermanos. Verdienen Id win a vrienden. Egipto. Ga naar Egypte. Id a Egipto. Ga naar Egypte Y despoja Egipto. en ontruim Egypte. Cuando Faraón finalmente aceptó, Toen diciendo, Farao accepteerde ok, Moisés, en zei, oké, Mozes, vayan los hombres a Laat de adorar a mannen Dios al desierto, gaan om de Heer te gaan prijzen in de pero que woestijn. no vayan los hijos ni las mujeres. Maar dat de kinderen en de moeders niet gaan. Moisés le dijo, no, En Mozes zei nee. iremos los viejos, We zullen met z'n Los allen gaan. niños. De ouderen, de kinderen. iremos el ganado. Y Moisés, y De entonces dieren Faraón zullen le gaan. dijo, te reprendo, Satanás, En a Farao zei Moisés. nee. Era para que se riera, mi hermano. Fue que no me entendió. Yo dije que Faraón le dijo a Moisés, te reprendo, Satanás. ¿Cómo te voy a dejar ir con tu ganado? Ik laat je echt niet gaan. Váyanse todos, Laat iedereen gaan. los viejos, los niños, De ouderen, de kinderen. pero que se quede el ganado. Maar dat de dieren hier blijven. Y mire esto, En kijk dit. Éxodo 10, versículo 25 y 26. Exodus 10, 25, Moisés le dijo, 26. iremos los jóvenes, Mozes zei, los viejos, de jongeren, de ouderen, los niños, las de mujeres kinderen, de y vrouwen nuestro ganado. en de dieren zullen ook Porque gaan. no dejaremos ni una pezuña, Want we zullen niks van ons ni una achterlaten. pezuña Niks van quedará ons. en Egipto. Capítulo 12, versículo 12. 36 de Éxodo, dice, Vers 37 van Exodus zegt. el día en que salieron, De dag dat zij el vertrokken, mismo día que entraron, ese mismo día salieron, solo que 430 años después. 430 jaar daarna kwamen ze El binnen. mismo día que entraron salieron. Dezelfde dag dat ze vertrokken kwamen dice ze. así. En het staat zo. Salieron sus hijos, De kinderen vertrokken, salieron los niños, las mujeres. de vrouwen, de mannen. Dice, y Dios le dio gracia En God gaf genade. para que todos los egipcios les zodat alle regalaran. Egyptenaren Porque Moisés le God dijo, gaven. Want Mozes y zei, ustedes mismos nos van a dar oro, en zelf nos van a jullie dar ganado, zullen ons porque goud nosotros geven. vamos a adorar a Dios con lo que ustedes nos den. Want we zullen God eren met wat jullie ons geven. Porque cómo vamos a adorar nosotros a Dios en el desierto. Want hoe kunnen wij God con las eren in manos de woestijn vacías. met lege handen? Nosotros vamos a adorar a Dios Wij zullen God con lo que eren ustedes nos van a met dar. wat jullie aan Y ons dice que Dios geven. puso gracia. En God zette Y todos los genade. egipcios En alle le Egyptenaren entregaron oro, gaven goud. le entregaron plata, Ze gaven le geld. entregaron ganado para adorar a Dios en el Om desierto. God te eren in de Y woestijn. dice el versículo 36, En vers 37 así zegt. despojó Israel a Egipto. En zo heeft Israël Egypte ontruimd. Así despojó Israel a Egipto. Zo heeft Israël Egypte ontruimd. Por favor, no vaya usted a decir que el pastor le mandó a meterse en una casa ajena
En ga niet porque denken el dat hij pastor nu dijo ergens que hay que heen stuurt. despojar Egipto. Omdat ik zeg dat jullie Egypte moeten ontruimen. No, no estoy hablando de eso. Nee, ik heb het niet letterlijk daarover. Mi mensaje va al principio. Mijn boodschap had over het begin. Sé fructífero. Wees vruchtbaar. Sé próspero. Wees voorspoedig. Esfuérzate en estudiar. Ga voor je studie. Esfuérzate en estudiar. Ga voor je studie. Sé el mejor. Wees de beste. No sé cualquier cosa. Busca una manera para abrirte camino. Zoek een manier om de weg te vinden. No seas conformista. Wees niet iemand die zich comfortabel is. No estés contento con pan. Wees niet blij met Y alleen agua. slechts het Con brood en pan het de water. aflicción. Hermanos, si Broeders, Dios es con nosotros, Als God met ons is, usemos lo que Dios nos ha dado. laten we dan gebruiken wat God ons geeft. Porque es en ese contexto que dice, Want in die context staat, si no sabemos administrar lo poco, als wij niet weten ¿cómo vamos Om a te manejarlo gaan. más? met het geringe, hoe dan zullen wij het Yo creo grootste doen? fielmente de que la iglesia tiene que aprender, Ik geloof dat de gemeente moet leren cambiar su mentalidad, om de mentaliteit te veranderen. tener una unción, desarrollar un espíritu, una unción de Een avance, salving, de Een progreso, geest van vooruitkoming moet ontwikkelen. con un propósito muy específico. En met één specifieke doel. Glorificar a Dios. Glorie te geven Glorificar a aan God. Dios. Glorie te geven aan God. Ganad amigos por medio de las vrienden. riquezas inciertas. Door middel van de Establezcan rijkdommen. el reino de Dios Establecer het por medio de koninkrijk los van God. recursos que hay en este Door middel mundo. van de inkomen van dit Úsenlo, land. no Gebruik para het. envanecerse, Niet om rijk te no worden. para caer Om niet en om un te estilo vallen. de vida In een levensstijl pecaminoso, die van de zonde is. ni con tanto lujo. Met veel luxe. No, el corazón Nee. debe de seguir igual, Het hart moet hetzelfde blijven. pero sean prósperos, Maar wees voorspoedig. florezcan, Bloei. fructifiquen, Wees vruchtbaar. bendigan a Dios Zegen God con lo que ustedes hacen met wat u doet. y el Señor sea con ustedes. En dan zal de Heer altijd met u zijn. Que Dios les bendiga. God zegen een ieder van jullie.